दर्शक बंधु यही मूल्यवान कथागुड़ी आपण मानकर टिके मूल्यवान समय देकी निश्चय शुणु। 1 नंबर जो नारी स्वामी को देवता भली पूजा करे एवं मन जानी सेवा करे तांको सर्वदा देवादेवींकर आशीर्वाद मिलता है। 2 नंबर जो महिला मानकर नाकर अग्रभागे कलाजाई चिन्ह देखा जाई थाए सही महिला माने सौभाग्यवती होइथांती। 3 नंबर जो महिला मानकर कपाल रे कलाजाई चिन्ह रही थाए सही महिला माने धनवान और कृतिवान होइथांती। 4 नंबर जो महिला मानकर नाक चेपेटा होइथाए सही प्रकार महिला माने बुद्धिमती और गुणवती स्वभावर होइथांती। 5 नंबर जो महिला मानकर चाली हाथी चलला परी झुली झुली चलुथांती सही महिला माने सौभाग्य लक्ष्मी और सौभाग्यवती होइथांती। 6 नंबर देखिबे जो महिला मानकर पादर अनामिका आंगुली न थाए सही महिला माने कलिहुड़ी हुअंती सेमाने मध्य स्वामी द्रोही होइथांती। 7 नंबर जो महिला मानकर पादर मध्यम आंगुली जदि भूमि लागु न थाए तेबे जानिब जे सही महिला मानकर दुई दुईटा स्वामी हेबे। 8 नंबर जो महिला मानकर देखिबे पाद चिकण नख तंबा रंग परी तली पादरे माछांकुश चक्र चिन्ह थाए सेमाने साक्षात लक्ष्मी सदृश्य होइथांती। 9 नंबर जो महिला मानकर काणी अंगुठी भूमि लागे नाही सही महिला माने प्रथम विवाहिता स्वामी को विनाश करिथांती। विधवा पर से जदि पुणी बाहा हुअंती तेबे द्वितीय स्वामीर मध्य विनाश घटाइथांती। 10 नंबर जो महिला मानकर देखिबे गोइठी और पाद अल्प उच्च थाए और पाद तले चक्र किंबा माछ और पद्मलंगल चिन्ह थाए सही महिला माने राजपत्नी होइथांती। 11 नंबर जो महिला मानकर मथारे लोम एवं शिरा देखा जाई थाए सही महिला माने आजीवन रोगिणी होइथांती। 12 नंबर जो महिला मानकर देखिबे केशगुड़िक कुंचुकुंचिया केशगुड़िक सूक्ष्म अत्यंत चिकण सेमाने सौभाग्यवती हुअंती। 13 नंबर जो महिला मानकर केश घन कला कुंचुकुंचिया सेमाने सर्वदा जीवन रे सुख भोग करिथांती। 14 नंबर जो महिला मानकर केश लंबा न होइकी छोट छोट सरुआ सुंदर देखा जाउथिबो सही महिला माने राजकन्या होइथांती। 15 नंबर जो महिला मानकर लंबा केश और चिकण होइथाए सही महिला माने पुरुषंक पई सौभाग्यवती होइथांती। 16 नंबर जो महिला माने प्रत्येक कथारे हो हो होई हसंती सही महिला मानकर चरित्र भल केबे भी होई न थाए। 17 नंबर जो महिला माने हसिला बेले तांका शरीर थरु थाए सही प्रकार महिला माने सौभाग्यवती होइथांती। 18 नंबर जो महिला माने हसिला बेले सेमानक दांत बाहर को देखा जाए नाही सेमाने अति सुखी अटंती। 19 नंबर जो महिला माने मुंडरे गोटे सरल रेखारे सिंथी काटी थांती सही महिला माने ऐश्वर्यलक्षणी होइथांती। 20 नंबर जो महिला माने हसिले दुई गालरे गात भली देखा जाए सही महिला माने लंपटी स्वभावर होइथांती। 21 नंबर जो महिला माने कणई कणई अनाई मुरुकी मुरुकी हसुथांती सही महिला माने सर्वदा अन्य पुरुषंक प्रति आकृष्ट होइकी रहिथांती। 22 नंबर देखिबे जो महिला माने हसी हसी कथा कहला बेले तांकर आखि बिलेई परी देखा जाए सही महिला माने बहुत कामिका अटंती। 23 नंबर जो महिला माने हसिला बेले दांतर उपरि भाग देखा जाउ थाए सही महिला माने चोरणी प्रकृतिर होइथांती। 24 नंबर देखिबे जो महिला मानकर पादर गोइठी असमान होइथाए सही महिला माने जीवन रे दारिद्र्य और कक्षाघात रे दिन काटुथांती। 25 नंबर जो महिला मानकर मुंडर आकार बड़ होइथाए सही महिला माने स्वभाव रे खल प्रकृतिर होइथांती। 26 नंबर जो महिला मानकर मुह गोलाकार होइथाए सही प्रकार महिला माने सुलक्षणी स्वभावर अटंती। 27 नंबर देखिबे जो महिला मानकर मुह अति सरू बा गुजिया टाइप रो देखा जाउथिबो सही महिला माने जिदखोर प्रकृतिर अटंती। 28 नंबर घरर उत्तर दिगरे लक्ष्मींकर फटो एवं कुबेरंकर फटो लगाइबा द्वारा बहुत शुभ होइथाए एवं घरर आर्थिक स्थिति मजबूत होइथाए। 29 नंबर
ଯଦି ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣି ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଘରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଦେଖିବେ ବିନା କାରଣରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପତ୍ନୀକୁ ହଇରାଣ କରିଥାଏ ସେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ନପୁଂସକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ ତାହାର ଓଜନ ବଳ ଜଲ୍ଦି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। 31 ନମ୍ବର, ଭୁଲରେ ବି କାହାକୁ ନିଜ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଗୋଇଠା ମାରିବେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। 32 ନମ୍ବର, ନାରୀମାନେ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଗୋଡ଼ମୁଦି, ପାଉଁଜି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଆଭୂଷଣ ନାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀକୁ କେବେ ବି ବେକ ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜଣେ ନାରୀର ଆଭୂଷଣ ଘରର ପରିଚୟ ରୂପେ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା, କାଠି, ତାୱା ଆଦି କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଧନର ଅଭାବ ହେବା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସବୁବେଳେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 34 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଅଟା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ବି ଯେତେ ବି ଜ୍ୱର ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ନାରୀମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। 35 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ତେବେ ସେ ଘର କାମ କରି ଥକି ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଟିକେ ଘଷାମୋଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଯଦି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠ ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବେମାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। 39 ନମ୍ବର, କଂସା ପାତ୍ରରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କେବେ ବି ଆମିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। 40 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମନେ ରଖିବେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ।